Maayong adlaw mga pinalangga namon nga mga tan-awanon. Malapit na ang ginakahidlawan sang tanan, ang pagsugod sang klase sa tanan nga mga eskwelahan para sa edukasyon sang aton mga kabataan. Bilang paghanda sang aton buluthuan, maghiliusa, maghugpong, kag magbinuligay kita para sa kaayuhan sang aton mga kabataan. Dali na, magbrigada eskwela na. Ang Tan-awa National High School Teaching Course kag bug-o sini nga administrasyon nagaayo kag nagaabi-abi sa inyo tanan sa pagpakigbahin sa mga buluhaton angot sa aton paghiwat sang brigada eskwela. Magbisita sa aton eskwelahan kag maghatag sang inyo bulig, serbisyo man o kondonasyon. Initanan amon gid pasalamatan para sa kaayuhan sang mga kabataang tan-awanon. Tungod sa aton pagbinuligay, wala gid sang mabudlay. Amon kamo ginapahibalo nga sa Biyernes, August 12, 2022, magahiwat kita sang opening program sang aton Brigada Eskwela. Mayara a fun run kag makawiwili nga Zumba sa aton programa. Gani, kamo amon ginaimbitar nga magpa-register para maka-intra sa raffle draw kag mahatagan sang tsansa nga magdaog sang premyo. Aton ginapaabot ang presensya sang aton Mayor, Honorable Benji Miranda, nga makigbahin man sa aton programa. Ang mga buluhaton sa Brigada Eskwela pareho sang pagpaninlo o kon ground improvement, repairing, painting, kag fencing magasugod sa Lunes, August 15, 2022 hasta August 19, 2022. Ginapangabay gid namon ang inyo hamili nga bulig. Magbrigada eskwela na kita para sa kabataang tan-awanon. Kita kits!